Yun na. So, ito ay spinotrapezius. Tapos, acromayo trapezius. Clavotrapezius. Hindi ba ito yung clavotrapezius? Tapos na yun. Levator. Levator. Ventral. Saan yun? Ito. Ayan. Levator, ventral. Rhomboideus. Nakat na yun. Nuts. Ayan. Yun. Nakat na part. Splenius. Yung nasa batok na. Back of the neck. Ano ka na yun? Splenius. Supraspinatus. Saan yun? Dito daw yun eh. Supraspinatus. Kasi ang intraspinatus. Deltoids. Deltoids. Ang unang deltoid. Cas. Cat. Clavo. Acro. Spino. Infraspinatus. Infraspinatus. Teres major. Teres major. Teres minor. Teres minor sa loob nitong spinodeltoid. Subscapularis. Subscapularis sa loob dito. Tapos, serratus ventralis yung fan shape. Yung fan shape, yun nandun sa loob. Serratus dorsalis. Ano yung serratus dorsalis?